محترم علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے تم باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں، جن کو کرنے کے لیے کہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر پورے طور پر عمل کرو، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جس عمل سے منع کرنے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی معیار ہے۔ نیکی اور معروف وہ عمل ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اور بدی اور منکر وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو دو باتوں کا ہم اقرار اور اعلان کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، عبادت صرف اس کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے بلکہ ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان اپنا نمائندہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام آپ کو دیکھ کر کرنا ہے۔ نمونہ اسی کو تو کہتے ہیں، آپ اگر کسی درزی کے پاس کپڑا سلنے کے لیے دیں اور نمونے کا ایک کپڑا دے دیں کہ ایسا کپڑا ہم کو چاہیے، اب اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کرے، ہو بہو اسی جیسا اس کو کرنا ہوگا، تب وہ آپ کی بات پوری کرنے والا ہوگا اور اس کپڑے کی سلائی پانے کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی ڈیزائن تبدیل کر دیتا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس سے بڑھیا ہے، جو اس سے عمدہ ہے، یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، یہ نیو ڈیزائن ہے، اب نیو ڈیزائن نہیں چلے گا، یہ تو بدعت ہو گیا۔ جو نمونہ، جو اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، اب اس کا یہ حکم ہے کہ ہم کو اس نمونے کے مطابق عمل چاہیے۔ ہمارا عمل اس نمونے کے مطابق ہوگا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اس میں اگر ہم ڈیزائن نکالیں گے اپنی طرف سے تو پھر بات کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرے گا وہ رد کر دی جائے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی خراب چیز پیدا کر دے گا، کوئی گناہ ایجاد کر دے گا، بالکل الگ۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہو چکی، دین کامل ہو چکا، اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہمارے پسندیدہ دین ہے۔ اور اس کی تکمیل کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات سے، اپنے عمل سے اس کو نمونہ بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ یہ نیکی سمجھ کر رہا ہو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ چیز ناقابل قبول ہے۔ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر جب التحیات میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات پورا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، کیا حکم ہے؟ بھلی بوس سجدہ سہو کرنا پڑے گا، گناہ کا کام کیا ہے۔ درود بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی درود شریف پڑھنا ہے ہم کو۔ آخری قاعدہ کے اندر جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو تحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، لیکن جہاں اللہ کے رسول کا حکم ہے وہاں پڑھیں گے تو یہ عبادت بنے گی، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں پڑھیں گے تو جرم ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور آدمی سجدہ نہ کرے وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی، پھر سے پڑھو۔ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو نمونہ دیا اس کے مطابق نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہے۔ انہوں نے فوراً کہا وَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ والسلام علی رسول اللہ وما علمنا هكذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ہم الحمدللہ کے بھی قائل ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے برحق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، یہ بھی برحق ہے، اس کے قائل ہیں، لیکن چھینک آنے کے وقت صرف الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ اس وقت السلام علی رسول اللہ کا موقع نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف ہے۔ درود شریف پڑھنا، سلام بھیجنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر 10 مرتبہ اللہ رحمت کا فرمائیں گے، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آقا نے سکھلایا ہے۔ بے موقع اعلیٰ درجے کی نیکی بھی کی جائے گی تو وہ چونکہ نمونے کے مطابق نہیں ہے، جیسا حکم دیا گیا اس کے مطابق نہیں ہے اور رد کر دی جائے گی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بریلوی لوگ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں کرتے کہ نہیں، بنارس میں یہ طریقہ ہے۔ اچھا، بدعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سنت کی پہچان یہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ایک طرح کی جائے گی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نمونہ نہیں ہے، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے، اذان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے درود شریف پڑھیں گے بلند آواز سے، اس 2 مرتبہ پڑھ کے اذان دیں گے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو 1 مرتبہ پھر درود سلام بھیجیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب اگر ان سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے، کہتے واہ تم لوگ دیوبندی سلام بھیجنے سے منع، بھیجنے سے منع کرتے ہو، درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ ہم درود پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بے موقع درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس موقع پر جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ کہے جائیں گے۔ مجھے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ مجھے کیا کہنا ہے، میں یہاں بیٹھا تو اذان ہو رہی تھی اور اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعان پہ دعا جاری ہو گئی عادت کے مطابق، تو فوراً یہ خیال آیا کہ آج اسی بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ اس کا ایک عمل کا موقع یہ بھی ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان کی عادت ڈالی جائے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، حدیث ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور جو سنے وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اتباع سنت کی نیت سے کر کے جو دیکھیے اس کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک محدث ایک جہاز پر سوار پانی کے جہاز پر سفر کر رہے تھے، ان کے بغل سے ایک کشتی گزری، دوسرے رخ پہ جا رہی تھی، اس پہ ایک صاحب بیٹھے تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب ان کو کہنا کہ یرحمک اللہ، اور جواب کا ادب یہ ہے کہ جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا ہے تو جواب دینے والا اتنی زور سے یرحمک اللہ کہے کہ اس کو سنائی دے۔ جیسے سلام کا جواب کوئی کہتا السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم السلام کہیں گے تو اس کو سنائی دینا چاہیے نا۔ انہوں نے جب یرحمک اللہ کہا تو ان کی کشتی دور نکل گئی تھی، ان تک آواز نہیں پہنچی۔ انہوں نے جہاز پر سے ایک چھوٹی کشتی اتروائی اور ملاح سے کہا تیز دے کے چلو۔ کشتی تیز کھینچ کر لے گئے اور ان کے کشتی کے پاس جا کر کہا یرحمک اللہ، اور کہہ کر وہاں سے واپس آ کے جہاز پر سوار ہو گئے۔ فرض نہیں ہے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ جب ان محدث کا انتقال ہوا، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے بخشش فرما دی، میری مغفرت ہو گئی۔ کہ کون سا عمل آپ کا مقبول ہوا؟ تو میں نے چھینک کا جواب دینے کے لیے کشتی کرایہ پر لے کے جا کے یرحمک اللہ کہا تھا، یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس پر میری مغفرت ہو گئی۔ اہمیت تھی ان کی نظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ نہیں سنائی دے تو میں کیا کروں، وہ نکل گیا، میری آواز نہیں پہنچ پائی، ان کے نزدیک اہمیت تھی کہ سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گیا اور اسی کی بنا پر بڑے بڑے عمل کر کے آدمی مطمئن بیٹھا رہتا ہے، یہ عمل مقبول ہو جائے گا، یہ عمل مقبول ہو جائے گا۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کے لیے کون سی چیز بہانہ بن جائے۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بنا پر مغفرت ہو جائے، اور بڑا سے بڑا عمل کسی کمی کی وجہ سے رد کر دیا جائے، اللہ کی ذات
वारदात तो बड़ी बेनियाज है और सुन्नत पर अमल भी अल्लाह को बहुत महबूब है। इसलिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं और महबूब की अदा प्यारी होती है। जितनी सुन्नतें वो महबूब रब्बुल आलमीन की अदाएँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और आपकी जो सुन्नतें हैं वो आपकी अदाएँ हैं। जब अल्लाह के रसूल अल्लाह के ताला के महबूब हैं तो आपकी जो अदाएँ होंगी वो भी अल्लाह को महबूब होंगी और जब अदाएँ महबूब होगी तो उन अदाओं को अंजाम देने वाला भी अल्लाह का महबूब बन जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज ये करना चाहता हूँ कि हमेशा हमें सुन्नतों का इस्तेमाल करना चाहिए हर अमल के अंदर और बिदअत से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उपस्थित उलमाए किराम मुहतरम हाज़िरीन, মাদ্রাসা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মোবারক মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান, উনি বলেন যে আমি যখন এখানে আসছি স্টেজে তখন আজান হচ্ছিল, তো আজানের জবাব দেওয়া এবং আজানের পর আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতি তাম্মা ওয়াস সালাতিল কাইমা এই দোয়া পাঠ করা এটা সুন্নাত। তো আমার মাথায় আসলো তাহলে সুন্নতের উপরে কিছু আলোচনা করি। তো এই জন্য আমি কোরআন কারীমের বিখ্যাত আয়াত মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, মজবুতভাবে ধরো। আর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যে সকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, বারণ করেছেন, সেগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকো। এই বিখ্যাত আয়াত আমি পড়েছি। হযরত অনেক লম্বা চওড়া কথা বলেছেন, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে এর খোলাসা আপনাদের সামনে পেশ করছি। হযরত বলেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওয়াহদানিয়ত এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত কালিমা তাইয়্যিবা আমরা পাঠ করেছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালিমা শাহাদা পড়েছি, আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়ত একাত্মবাদের সাক্ষ্য দিয়েছি এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছি। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা গোটা মানবতার জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ মডেল বানিয়ে পাঠিয়েছে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ, চলাফেরা, যাবতীয় কিছু পোশাক আশাক সব ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য, মানবতার জন্য, উম্মতে মুসলিমার জন্য নমুনা। হযরত বলেন যে দর্জির কাছে আপনি পাঞ্জাবি কুর্তা সেলাই করতে দিলেন, আপনি একটা নমুনা স্যাম্পল দিলেন, মডেল দিলেন যে এই সিস্টেমে বানাতে হবে। এখন দর্জি সাহেব যদি মনে করেন যে আমি তো এর চেয়ে ভালো উত্তম ডিজাইনে আরো সুন্দর করে বানাতে পারি, তাহলে তো সুন্দর করে বানায় দিলে সে খুব খুশি হবে। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জিন্দেগিকে দুনিয়া আখিরাতে দামি করার জন্য ওইরকম মুহতারাম এক জামার কুর্তা হিসেবে, নমুনা হিসেবে মানবতার জন্য পাঠিয়েছে। আল্লাহ বলেন যে এই জামার মতো, এই মানুষ মহামানুষের মতো যদি জীবনকে গড়ে আসতে পারো তাহলে আমার কাছে এটা কবুল। আর যদি এর বিপরীতে হয় সেটা কবুল নয়, সেটা রাদ, সেটা প্রত্যাখ্যাত এবং সেটা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। হযরত বলেন যে সুন্নাহ এর মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে, সুন্নতের প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। মুহতারাম হাজিরিন, এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম আছেন, যেরকম যেটা করেছেন সেরকমই করতে হবে। হযরত বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস, মান আহদাসা ফি আমরিনা, কেউ যদি একটু নিজের থেকে বাড়ায় কোনো ভালো জিনিস করে, খারাপ জিনিস নয়, বিদআত কোনো খারাপ জিনিস নয়, বিদআত ভালো জিনিস মনে করেই করে। হযরত মিলাদের কথা বলছেন, দরুদ শরীফের আযানের আগে মনে করে অনেক জায়গায় বলে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। হযরত বলেন যে আমাদের বানারসের মধ্যেও এই ধরনের প্রচলন আছে, বিদআতি যারা তারা করে। দরুদ শরীফ পড়া তো এটা বিরাট ফজিলতের কাজ, কিন্তু এটা ওইখানে নিয়ে লাগাইলে জামার
হাতাটা বড় বানায় দিলে হাতা বানাইতেই হবে, কিন্তু হাতাটা যদি বড় বানায় দেওয়া হয় তাহলে তো ওই মেয়েটার হাতের চেয়ে হাতা বড় হয়ে যাবে, সেই জামা তো সে পড়তে পারবে না। তো আল্লাহ তাআলার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর বাইরে কেউ যদি অ্যাডভান্স অতিরিক্ত করে ফেলে, সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে, সেটা বিদআত বলে গণ্য হবে, সেটা কঠিনকালেও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এজন্য মুহতারাম হাজিরিন, কথা শেষ, সেটা হলো আমাদেরকে আমাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি মনে করতে হবে? আদর্শ মনে করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আজ অনেকগুলো কথার মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, শেষের দিকে ওইটি আরজ করি, যে এক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, উনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নতের উপরে আমল করছেন, এত বরকত, এই সুন্নতের উপরে আমল করার কারণে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তাকে বখশিশ করে দিয়েছেন, মাফ করে দিয়েছেন। হাদিস কিতাবের মধ্যে ওয়াকিয়া ঘটনা আসছে, একজন বড় মুহাদ্দিস কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলছে, মানে উনি হাঁচি নাই, উনি একটু কিস্তি নিয়ে নৌকা নিয়ে দূরে চলে গেছেন, উনি আরেকটা নৌকা ভাড়া করে ওই কিস্তিওয়ালাকে ওই নৌকাওয়ালাকে খুব দ্রুত গিয়ে ধরে তারপরে বলে আসেন ইয়ারহামুকাল্লাহ। যখন ওনার ইন্তেকাল হয়েছে, যে এটা কোনো ফরজ নয়, ওয়াজিব নয়, এটা সুন্নতি মুআক্কাদাও নয়, এই যে সুন্নতের উপরে আমল করলেন, এই সুন্নতের উপরে আমল করার কারণে ওনার মওতের পর কেউ স্বপ্নে দেখছেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি যে ইন্তেকাল করছেন কি ব্যাপার, আপনার মুআমালা কি হয়েছে আল্লাহর কাছে? উনি বলেন যে আল্লাহ রাসূলের একটা সুন্নতের উপরে আমল করার কারণে আল্লাহ আমাকে বখশিশ করে দিয়েছে। হযরত বলেন যে এই যে নামাজের মধ্যে আমরা তাহিয়াত পড়ি, এরপরে দরুদ শরীফ পাঠ করি, কত বড় আমল, কিন্তু এই দরুদ শরীফ যদি দুই রাকাতের মধ্যে তাহিয়াত পড়ার পরেও পাঠ করি, নামাজ ঠিক হবে না ভুল হবে? কেন ভুল হবে? দরুদ শরীফ পড়া তো ভালো জিনিস, মান সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতান ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা, আর 10টা রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু এইটার জায়গা এটা না। এটা আমি যদি ভালো কাজ দরুদ শরীফ পড়া, কিন্তু এটা যদি এখানে অ্যাড করি, যোগ করি, তাহলে এটা সুন্নত হবে না, এটা কি হবে? বিদআত হবে। কথা শেষ, আমরা বুঝতে পারছি আমাদের জীবনকে সাজাতে হবে কি দিয়ে? জোরে বলেন, কি দিয়ে সাজাতে হবে? সুন্নাত দিয়ে। আর বিদআত থেকে কি করতে হবে? পরহেজ করতে হবে। তো ইনশাআল্লাহ করবেন তো সবাই ইনশাআল্লাহ? বিদআত থেকে পরহেজ করতে হবে জীবনকে, এবং সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। একটা আয়াত পড়ছে, আলিয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, এখানে বাড়ানোরও কিছু নাই, কমানোরও কিছু নাই। আমাদের হলো এই ওই জামাই আমাদের নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে, যে জামা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা হিসাবে নমুনা, মডেল, আদর্শ হিসাবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মজলিসকে কবুল করেন। হযরত খুব অসুস্থ, এইজন্য মুখতাসার সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত দামি কথা, যে আমরা আমাদের জীবনটাকে কি দিয়ে সাজাবো বলেন তো সবাই? আরো আসতে বলেন সবাই, আরেকটু আসতে বলেন। আর কি থেকে বেঁচে থাকবো? সেটা যত ভালোই হোক। যেখানে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ কথা একটা বলছেন, হযরত কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, সুন্নাত সারা দুনিয়াতে এক রকম হয়, আর বিদআত এক এক জায়গায় এক এক স্টাইলের হয়। এইজন্য বিদআত থেকে আমরা বেঁচে থাকবো, আর সুন্নতকে মজবুত করে ধারণ করব ইনশাআল্লাহ। আখিরাতে